जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हे कृष्ण वृषिणीकुला बतारो संसार बारण सिंह बेसनो गोपी जनो परुतलो चन पद्मनाभ गोपालय पालय कृपालय माम पायात। भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता भगवान श्री जगन्नाथ आदि चतुर्धा मूर्तिंकर श्रीचरणारविंदरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। संध्या काल समय पतित पावन को कोटि कोटि प्रणाम। नीलाद्रि मंडप को शतकोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक पवित्र सांध्य समय देवार्चन उपासना जप ध्यान एथिपाई गोटे प्रशस्त काल। ये समयटी होचंती प्रशस्त काल। सेथिपाई संध्या समय रे देवता मानकर प्रार्थना करा जाई थाए। हमर घर मानकर सब संध्या दिया जाई थाए। जगन्नाथ महाप्रभु को परंपरा को आधार करी हमर चाली चलन ढंग रंग विधि व्यवस्था परंपरा सब गुड़ी को महाप्रभु को आधार करी सेथिपाई प्रभुंकर सायं काल रे सायं धूप संध्या आलती संध्या धूप गृह मानकरे संज सब दिया जाए जहाँ को संध्या धूप बोली कहा जाए। तेणु दीपटीए होचंती उत्सर्ग करा जाई गृह देवता मानक पाखरे धूप दीप देई प्रार्थना गृह मानक मध्यरे गृहस्थाश्रम रे समस्त करिथांती। कारण गृहस्थाश्रम होची सबुठारु श्रेष्ठ आश्रम। एथिपाई मध्य हमर आवाहमान कालरू कहा जाइछि गृहरे रहीन पार्थ विहित कर्म करी विहित कर्म को पार्थ केहि नुहे सरी। गृहरे रहीन पार्थ विहित कर्म करी विहित कर्म को पार्थ केहि नुहे सरी। तेणु विहित कर्म होचंती गृहस्थाश्रमर कर्म। एथिपाई संध्या काल रे देवता मानंकर अर्चन बंदन इत्यादि होचंती प्रशस्त। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते सबु विधि विधान रहिछि आमे गृहस्थाश्रम रे रही भगवानंकर सानिध्य लाभ करी प्रत्यह महाप्रभुंकर जदि आमे प्रकृत रे तांकर आश्रा करिबा उपासना करिबा भगवानंकर जप किछि करिबा तेबे निश्चित भाव रे हमर कल्याण हब। कारण यह होची गृहस्थाश्रमर कर्म। एथिपाई गृहस्थाश्रम स्वतंत्र आश्रम जहाँ को पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भक्त माने
विशेष भाव करिथांती। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नाना प्रकार रीति नीति लीला जहाँकि प्रभुंकर जो माने पाद पद्म रे समर्पित होई निजर विशेष भाव होचंती प्रत्येक कार्य को करिथांती। तांकर प्रत्येक कार्यटी मंगलमय हुए कारण प्रत्येक कार्य को भगवानंकर पाद पद्म रे समर्पित कले कल्याण हो। कहीं ना प्रत्येक प्रकार जेते सबु विधि विधान भलो मंद ये होचंती स्वतंत्र। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन भूमि रे ए महान विधि व्यवस्था होची स्वतंत्र। आज भी मध्य आपण माने देखुचंती भगवान कर सिंहद्वार चलचंचल प्रभुंकर दर्शन करिबा पाई दूर दूरांतर भक्त माने आसिचंती प्रभुंकर सानिध्य लाभ करुचंती। महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करी भक्त माने प्रभुंकर पाद पद्म रे तांकर सुख दुख जहाँ सबू अच्छी अभिलाष ता मध्य जनाउछंती। ये सब दृश्य आसुची तेणु ये संध्या कालटी होचंती प्रशस्त काल। महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर विशेष विधि विधान भलो मंद ये स्वतंत्र। आज आम श्रद्धा बाली कारण श्रीमंदिर एवं श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ ये होचंती वास्तव रे गोटे सरल रेखा मध्य प्रत्येक भक्तटीए श्रीक्षेत्र को आसिले से श्रद्धा बाली कारण आपण माने जानिथिबे एइथिपाई कहा जाए जगन्नाथ किछि मागु नाही तोते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुछि श्रद्धा बाली रु हाते। प्रभु जगन्नाथ मु किछि मागु नाही केवल ना धन मागुची ना जन मागुची मागुछि श्रद्धा बाली रु हाते। तेणु विशेष भाव रे महाप्रभुंकर ए श्रद्धा बाली विशेष भाव रे यार होचंती महान ऐतिह्य ये गोटे महान परंपरा को उज्जीवित करी रखिछि आज भी मध्य श्रीक्षेत्र महाप्रभुंकर श्रद्धा बाली होची स्वतंत्र एथिपाई पौराणिक कथा तथ्य ये सब व्यवस्था को जदि आमे देखिबा श्रीमंदिर प्रतिष्ठा काल प्रतिष्ठा सरिबा परे परम ब्रह्म जे कि इंद्रदमन उपरे संतुष्ट होई तांकु वर मागिबा को कहिथिले। परमात्मा परात्पर भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु से होचंती समस्त लोकर कल्याणकारी। इंद्रदमन महाराजंकर ये जो कीर्ति तांकर भक्ति तांकर निष्ठा तांकर कार्य से भगवान परम ब्रह्म तांकु गोटे तांकु वर मागिबा पाई कहिले। इंद्रदमन कहले प्रभु जदि आपण मते वर दवा को चिंता करुछंती वर दवा को चाहुछंती
ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବର ଦେବ ମାଗୁଅଛି ମୁହିଁ ଆଉ ମୋହରି ବଂଶରେ କେହି ନଥିବେ ଗୋ ସାଇଁ କାରଣ ପୁତ୍ର ନାତି ବୋଲିବେ ଯେ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ମୋର ପୁତ୍ର ନାତି କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବଂଶରେ କିଏ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ କହିବେ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ସବୁତକ ମୋର ଧର୍ମ ନାଶ ହେଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ ସେ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ବର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବରଷକେ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକରେ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ ସେହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯାତ୍ରା କରି ଆପଣ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ନବଦିନ ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଏହି ବର ମାଗିବା ପରେ ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ କିଛି କହିପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ମାଳିନୀ ନଦୀଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସବୁ ବାଲିକୁ ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ସେହି ବାଲିକୁ ଶରଧା ବାଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ ତାହା ଲୋକ ମୁଖରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏହି ଶରଧା ବାଲିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଦରଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ପୁଣି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ରଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଶରଧା ବାଲିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ 3ଟି ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବ ଦଳନ ରହିଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ସମୟ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ
श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रतीकात्मक स्वरूप पतित पावन नारायण। जो पतित पावन नारायण को आपण माने सुंदर भाव रे देखुचंती एवं महाप्रभु ठाकुर माने रथरे बसी गुंडीचा घर पर्यंत जाई सही रथ रहिबा परे रथरु ओह्लाई सही शरधा बाली उपरे गोटी पहंडी होई श्री गुंडीचा मंदिर को जाई थांती। बाहुड़ा दिन प्रभु धाड़ी पहंडी रे रथ ऊपर को आसंती। रथ यात्रा पाई वर्तमान प्रभुंकर तीनोटी रथ मध्य गढ़ा जाउछि, जहा पूर्व काल रे 6टी रथ करा जाउथिला। सेतेबेले बलगंडी ठारू बड़ शंख मध्यरे प्रवाहित मालिनी नदी चक्र तीर्थ ठारे महोदधिरे मिशिथिला। माउसी मा मंदिर गुंडीचा मंदिर मझिरे एही नदी बोही जाउथिला, जहा फलरे महाप्रभुंकर तीनोटी रथर ठाकुर माने जाई तीनोटी रथरे ठाकुर माने जाइथांती एवं बलगंडी पाखरे सेठी पहुंची मालिनी नदीर अपर पार्श्व तीनोटी रथ रखा जाउथिला। सुना जाए मालिनी नदी रे पानी नथिबा समय रे ठाकुरंकु कांधी करी नेई अन्य तीनोटी रथरे बसाई गुंडीचा मंदिर को निया जाउथिला। नदी रे अधिक पानी नथिले बाउंस चाप उपरे बसाई नदी पार करा जाउथिला। तापरे चापरु नेई रथरे बसाउथिले। वास्तव भाव रे सही पुरातन तथ्य जहा जना पड़े 6टी रथ प्रभुंकर अनुष्ठित होउथिला। एथिपाई कहा जायछि पाटना रथ 4 चकिया किया पटुकारे होइछि ठिया। विशेष भाव रे शरधा बालीर ऐतिह्य को विभिन्न प्रकार साधक माने ज्ञानी गुणी माने विविध प्रकार वर्णना करिसेंती। वीर नरसिंह देव जे कि प्रथम भानुदेव 1264 रु 1274 ख्रीष्टाब्द मध्य नरसिंह देवंक राणी श्रद्धा देवी को कथा रक्षा करी शंखुआ नदी रे 18टी नला बसाई एक सेतु निर्माण करथिले। यार नाम 18 नला शंखुआ सेतु बोली कहती। सेतु हेबा फलरे मालिनी नदी उपरे स्रोत अवरोध करा जाइथिला। रानी श्रद्धा देवींकर उद्यम रे राजा मालिनी नदी को पोतिथिले। केतेक कहती शंखुआ नदीर गोटे धार शरधा पुरीर बड़दाण्ड बा श्रीगुंडीचा मंडप 2 भाग करुथिला। सेही शरधा नदी शज्या को राजा पोतिथिले। नदी पोता हेबारु 6 रथ बदल रे 3 रथ करागला। रथ गुड़िक सीधा जाई श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखरे रहिला। एनु राणी श्रद्धा देवींकर नाम अनुसार एई बाली को शरधा बाली कुहागला। तेणु विभिन्न प्रकार कथा विभिन्न प्रकार तथ्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्षेत्र नाना प्रकार कथा गाथा देखा मिले। श्रद्धा देवी नाम रे शरधा बाली होइथिला बोली कौनसी प्रमाण मिली नथिबारु विभिन्न आलोचक माने मध्य महाप्रभुंक अंगस्पर्श बाली जहाकू कि अति श्रद्धार सहित भक्त माने ग्रहण करिथांती। सेथिपाई रथ और रथयात्रा समय रे द्वितीय नरसिंह देवंकर समय रे मालिनी नदी पोता जाइथिला। मादला पांजिरे 6 रथ हेउथिला। ताहा राजा नई पोताई 3 रथ कराइले। गुंडीचा घर देउल काठ मंडप रहिथिला। ता पत्थर मंडप हैला। ता चारि पाखे बेढ़ा कले। एथिरे कूओ खोलाइले। 18 नला बंधाइले। ये सबू मादला पांजिरे देखा मिले।
विशेष भाव रे माता श्रद्धामणि पाट महादे थिले श्री जगन्नाथंकर परम भक्त। थरे रथयात्रा समय रे मालिनी नदी पार हेबा पाई नदी पाखरे बसिछंती। वर्षा हेबारु हैरान हेले प्रभु को डाकिले। तापरे वर्षा छाड़ी जिबारु पार होई विशेष भाव रे गुंडीचा मंदिर को आसिले। से दिन प्रभु को सबु दुख कहिले। प्रभु भक्त कथा जानी पारी राति रे स्वप्न रे कहिले राजकोषरु किछि खर्च नकरी मालिनी नदी को पोता जाऊ। एक कथा माँ पुओ को कहिले जहा मालिनी नदी पोता गला। तेणु पाट महादेई श्रद्धामणि को नाम अनुसार ए बालीर नाम रखागला शरधा बाली। शरधा बालीर अनेक महिमा। एपरिकी शरधा बाली को भक्त मुंडरे मारी कृतार्थ हुए। यह प्रभुंकर पवित्र चरण रेणु पंच सखागण शरधा बाली को सुवर्ण रेणु पवित्र रेणु कही शरधा बाली रे पहंडी बेले नृत्य करिछंती। पंच सखांक मध्य रे अच्युतानंद दास शरधा बाली रेणु को सुवर्ण रेणु सहित सुवर होचंती तुलना करिछंती। कारण शरधा बाली बोली न जहा कोही सुवर्ण रेणु से अटई। तेणु शरधा बाली सुवर्ण रेणु सहित समान करा जाइछि। जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुछि शरधा बालीरु हाते। कवि चंद्रशेखर रथ शरधा बालीर पवित्रता उपरे मध्य लिखिछंती। कारण बनमाली दासंकर ए अष्टादश शतकर सुंदर कविता आज भी मध्य लोक मुखरे प्रचारित। गोड़ जोड़िक थाई बोइले सुन मो वचन रामा सुन मो वचन जगन्नाथंक शरधा बाली रे चाली जीवाकु मो मन। एकथा मध्य कवि चंद्रशेखर रथ शरधा बाली को मध्य विशेष भाव रे श्रद्धार सहित से तांको कलम मनरे स्थानित करिछंती। संत हाड़ीदास बड़दाण्डरु शरधा बाली पर्यंत धूलिकणा को पवित्र वस्तु बोली कहिछंती। पवित्र धूलिकणा जे ए स्थान रे धूली मुंडरे मारे से कोटि जन्मर पापरु मुक्ति पाए। कोटि ब्रह्मांड नाही तही पड़ी अछई रेणु होई। से रेणु लागे जार मुंडे कोटि जन्मर पाप खंडे। इदांडे जे हराई तनु से लोक विष्णु डे छे लीन। वास्तव रे सेथिपाई शरधा बाली को श्रेष्ठ स्थान बोली श्रीक्षेत्र रे मध्य कहा जाए। घोष यात्रा समय रे तत्कालीन समय रे चैतन्य महाप्रभु पंचदश शताब्दी रे जतबेले महाप्रभुंकर घोष यात्रा रे से नाम कीर्तन करुथिले। से शरधा बाली रे प्रेम रे गड़ी जाउथिले। कारण भगवानंकर सही पाद रज शरधा बाली एहा ठारू बाऊ अधिका कौन ही पारे। तेणु भगवानंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर से अपराकृत लीला को अपराकृत ऐतिह्य को आज भी मध्य शरधा बाली जहाँकि विशेष भाव में होचंती जागृत करी रखिछि। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँकर क्षेत्र होची अनन्य ये क्षेत्र पुरुषोत्तम अटई नित्य वृंदावन। समस्त तीर्थंकर आल इनुया नाम नीलाचल।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଶରଧା ବାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଶରଧା ବାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ବାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ମାରିଦେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତାର୍ଥୋହମ୍ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଧୀରେ ଚାହାଁ ମନ କି ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ। ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ତା ପଛପଟେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନଟିଏ କରେ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାର, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଧୀରେ ଚାହା ମନ କି ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ। କମଳ ଲୋଚନ ଶିରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନା ଚିତା ଗୋଟା। 12 ହାତ ଲମ୍ବି ଥାଏ ଧଣ୍ଡାମାଳ ଗୋଟା। 13 ହାତ ପରିଜନ୍ତେ କରଡ଼ିଆ ମାଳ। ମଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ସେବତୀର ଚୂଳ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ, ନ ଜାନାମି ଧର୍ମମ୍ ନଚ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗମ୍ ନ ଜାନାମି ପୂଜା ନଚ ନ୍ୟାସ ଯୋଗମ୍। ନା ମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ନ ଜାନାମି ତନ୍ତ୍ରମ୍ ନଚ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ରମ୍ ଗତିସ୍ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ। ସେଇ ଭବାନୀଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ନା ସ୍ତୋତ୍ର ଜାଣିଛି, ନା ପୂଜା ଜାଣିଛି, ନା ନ୍ୟାସ ଜାଣିଛି, ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି। କେବଳ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା ଗତିଦାତା ପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ। ହଁ,
यार गोटे उदाहरण मन पड़ुची मोर विशेष भाव अत्रि मुनिंकर पत्नी होउचंती अनुसया। अनुसया तांको ना होउची अनुसया। दर्शक बंधु न असूया अनुसया जहाँकर जीवन रे काहा प्रति असूया भाव नाही तांको अनुसया कहा जाए। एवं अनुसयांकर गृहस्थाश्रमर जेते गुड़िए सब होउचंती विधि विधान तांको भल भाव रे जଣା। सेतिपाई माँ भगवती सीता देवी तृतीया जुगरे मध्य अनुसयांकर ठारू स्त्री धर्म मध्य विषय रे ज्ञात होती अत्रि मुनिंकर आश्रम रे। तेणु दिने कौन होईची ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये त्रिदेव होचंती संसार श्रेष्ठ देवता। तांकर सब पत्नी माने चिंता कले कहले होचंती अनुसयांकर कीर्ति चारिआडे व्याप्त अत्रि मुनिंकर पत्नीकर यार अर्थ कौन से आमठू अधिका तांको यांकर टिके मन भितर गोटे ईर्षा भाव आसिला। जेतेबेले ईर्षा भाव आसे सेतेबेले बुद्धि गुड़िक सब कुबुद्धि हो जाए कारण सुबुद्धिटा कुबुद्धि हो सुबुद्धि रहिबो नाही बुद्धि गुड़ाक भ्रष्ट हो जाए। सेठी कौन हैला विशेष भाव रे सेमाने कौन कले कहले अत्रिंकर आश्रम को तमे जाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कहले तमे जाइकरी भिक्षा करो। सेठी भिक्षा मागिबा पई जाई पहुंच ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कौन करिबा उपाय किसी नहीं बाध्य होइकरी रूप बदलैकरी आसिले। रूप बदलै गोटे होचंती भिकारी रूप रे आसी पहुँचले। पहुँची अनुसयांकर आश्रम विशेष भाव में चित्रकूट पर्वत प्रख्यात स्थान भारत वर्षर महान स्थान चित्रकूट पर्वतर गोटे पार्श्वर अत्रि मुनिंकर आश्रम अनुसया सिटी आश्रम रे थांती। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आसिकी पहुँचले भिक्षा मागिबा पाई। जो भिक्षा मागिबा पाई पहुँचले अनुसया एकुटिया घरे थांती आश्रम रे अत्रि मुनि न थांती। से ऋषि लोक तांकर विभिन्न प्रकार तर्पण भल मंद विभिन्न प्रकार जंगल भितर विभिन्न स्थान को से जाइथांती। जोगी ऋषि लोक अनुसया एकुटिया थांती भिक्षा मागिबा पाई पहुँचले। कहिले जे आमे भिक्षा नबू आपण उल्लग्न हो भिक्षा देले आमे भिक्षा ग्रहण करिबु। अच्छा अनुसया देखिले भिक्षा ठीक अच्छी दबा तो गोटे पुण्य कथा। तेबे ये जो भिखारी माने आसीचंती भिखारी मान को एक जदि फेरई देवी ताहले मध्य मोर धर्मनाश ये भी मध्य होचंती एक प्रकार पाप महापाप हम भिखारी के फेरईले। जदि उल्लग्न होकर भिक्षा दौची तेबे मोर सतीत्व नाश हम एटा ठीक नुह। तेणु बड़ द्वंद्व पड़े अनुसया से समय ध्यानस्थ है। ध्यानस्थ है कारण से होचंती सती नारी ना अत्रि मुनिंकर होचंती पत्नी प्रचंड ज्ञानी। ध्यान रे बसी गले जानिले जे ये साधारण कहीं नुह ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आसीचंती भिक्षा मांगवा। कौन कले पानी टिके धरिले जल टिके धरिले तीन जन उपरू पकईदे ये समस्ते पिला ही
छोट पिला गले 3 जन छोटिया पिला होकर बसचंती। आपण मान चिंता करंतु ए होउची भारतीय दर्शन, यही होउछंती धर्मर दर्शन। माने छोटिया पिला होकर सीटी बस था आउ कुआड़े जापरिलेनि रहिले छोट पिला होकर सीटी था एमती किसी समय गला दिन आस्ते आस्ते पाइला। लक्ष्मी सावित्री पार्वती 3 जनकर चिंता पड़ा जे अरे ये 3 जन गले कुआड़े बर्तमान कौन आम करवा एमती जाऊ जाऊ नारद हावड़े पड़गले। नारद को त्रिपुर कथा सब जना सी होती विशेष भाव में देवता मानकर प्रत्येक खबर नारद पाखे थाए। नारद होती खबरदाता से पुराण एवं धर्मशास्त्र अनुसार नारद प्रत्येक खबर तांको पाखे थाए। नारदंकर जितेबाला होती सम्मुखवर्ती होगले 3 जन। नारद कहले कथा हूँ कौन कि तो माने अच्छी अनुसयांकर आश्रम, अनुसयांक आश्रम को ये आसिले देखिला बेलू एठी जितेबाला न पाइले हठात ये 3 जन जाक आसी पहुँची देखुंत सब ये तो कहीं ना कौन पिला 3टा अच्छा। ठीक से समय अत्रि महामुनि आसी पहुँची गले। अत्रि जितेबाला पहुँची गले ए 3 जन को देखी तापरे से पिला मैंने 3 जन अच्छा। अत्रि पचारे कहले ये सब किए से ना एमाने होचंती मोर पुओ आउ एमाने सब ये जो कन्या माने बसिचंती ये होचंती मोर पुत्र बधू। अनुसया ये कथा कहले। शेष पर्याय रे अत्रि होचंती महान तपस्वी ज्ञानी। से जानिले जे अनुसया जहाँ को इठी बसई से सामान्य कहीं नुहति। पुनर्बार पुणी अनुसया को कहले तुम्हें जल तांको ऊपर पकाओ से पुनर्बार कहते प्रकट हूँ। यही भाव में पुनर्बार जितेबाला जल पड़गला सेतेबेले तांकर पुनर्बार होचंती पूर्व अवस्था को आसिचंती। एवं ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर त्रिशक्तिर गोटे रूप सिठी जहाँकि होचंती प्रकाश हैला तांकर नाटी हैला दत्तात्रेय। भगवान 24 अवतार मध्य दत्तात्रेय गोटे अवतार जी कि अत्रि अनुसयांकर पुत्र रूप रे भगवान दत्तात्रेय आविर्भाव होते। तेणु जो घरे अत्रि मुनि भली निष्ठावान लोक थिबे, अनुसयांक भली धर्मपरायणा स्त्री थिबे, से घरे निश्चित भगवान दिने ना दिने प्रकट हेबे, आविर्भाव हेबे, अथवा से गृह आसी पहुँचे दर्शन दबा पाई। तेणु एथिपाई आम भारतीय दर्शन होचंती श्रेष्ठ दर्शन। विशेष भाव में ये कथाटी एथिपाई आसिला जहाँकि धर्मस्य तत्व निहितम गुहाया महाजन जेन गतस्य पंथा। धर्मर तत्व होची निहित महाजन जेन गतस्य पंथा। महाजन माने जहाँ पूर्व कालरू सबू विधि व्यवस्था करि जाइछंती ताकू केबे केही मध्य अवज्ञा करि परिबो नाही। तेणु सदा जी भगवान चरण अरविंदरे समर्पित रहे तार समस्त प्रकारर भार को भगवान ग्रहण करती। एथिपाई मध्य श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती अनन्यश्चिंतया तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ତାର ସର୍ବ ଅଭିଳାଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖେ, ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମଣ୍ଡପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜାଣିବା କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା କୂଅଟିଏ ଅଛି। ଏ ସୁନା କୂଅର ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହାକି ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ଜଗିଛି ସିଂହ କି? ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଆସେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସୁନା କୂଅର ଜଳକୁ କେବେ ସିଂହ ଜଗି ନଥାଏ। କାରଣ ସିଂହ ସେଠି ଯେହେତୁ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମା ଶୀତଳା ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଶୀତଳା ଦେବୀ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ। ତେଣୁ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ଭଗବତୀ ଦେବୀ, ଯେହେତୁ ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସୁନା କୂଅକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ବାହନ, ସିଂହ ବାର ବାହାନେ ମାତ ବିଜେ କରି ଥାଉ। ମା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସିଂହ ବାହନରେ ବିଜେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛି ସିଂହ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଶୀତଳେ ତ୍ୱମ୍ ଜଗଧାତ୍ରୀ, ମା ଭଗବତୀ ଶୀତଳା ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ସିଂହ ସ୍ୱରୂପରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ସେଠି ବସିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂଅକୁ, ସୁନା କୂଅକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗିନାହିଁ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ତାହା ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ, ଯେହେତୁ ସେଠି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ଆଜିର ସେଇ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆମେ ସୁନା କୂଅର ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ଜଗିଛି ସିଂହ, ଏହା ସତ କି ବୋଲି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ସେଠାରେ ଶୀତଳା, ସନ୍ତୋଷୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଦେବୀମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସୁନା କୂଅ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି
ହାଡ଼ପୁଟି ମିଳିମିଳା ଏଇସବୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମା ଶୀତଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମା ଶୀତଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ପଣା ଭୋଗ କରି ମାଙ୍କର ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସିଂହ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସେହି ସୁନା କୂଅକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଯେଉଁ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ରହିଛି ଆଜି ଯାହାକି ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ ମତେ ଉଧର ରାଧାଧବ। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ ଯଦି ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେ ବସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଳେବରମ୍। ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ୍ ତ୍ୟଜନ୍ତେ ତେ କଳେବରମ୍ ତମ୍ ତମେ ବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ ଭାବ ଭାବିତଃ। ତେଣୁ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥାଏ ସେହି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଜୀବର ତାର ଆଗନ୍ତୁକ ଜନ୍ମର ଗତି ସେ ପାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ ମତେ ଉଧର ରାଧାଧବ। ସେ ମକରନ୍ଦ ବହିଗଲା ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକେ ରହିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରେ ନା, ସେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଯିଏ ପାଇଯିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମକରନ୍ଦ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଧର ମଧୁରମ୍, ବଦନ ମଧୁରମ୍, ନୟନ ମଧୁରମ୍, ହସିତ ମଧୁରମ୍, ଗଳିତ ମଧୁରମ୍, ପଳିତ ମଧୁରମ୍, ମଧୁରାଧିପତେ ରଖିତଳମ୍ ମଧୁରମ୍। ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର। ବାସ୍ତବରେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିବା। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ନାରଦ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସ ତା ମୁଖ, ବ୍ୟାସ ତା ସୁକ ମୁଖେ ଦେଲେ, ସୁକ ତା ପରୀକ୍ଷେ କହିଲେ। କାରଣ
ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଠି ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ରସ ସିଏ ନିଗମଂ କଳ୍ପତରୁର୍ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକମୁଖାନ୍ଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତଂ ଭାଗବତଂ ରସମାଲୟ ମୁହୁରହୁ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। କାରଣ ନିଗମ ଗଛର ଇଏ ଫଳ, ତେଣୁ ସେଇ ନିଗମ କଳ୍ପତରୁର୍ ଗଳିତଂ ଫଳ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟାସତା ସୁକ ମୁଖେ ଦେଲେ ସୁକତା ପରୀକ୍ଷେ କହିଲେ। ସୁକଦେବ ମହାମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅମୃତମୟ ଗାଥା, ଅମୃତମୟ କଥା, ଅମୃତମୟ ଭାଗବତ କଥା ବାଣୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ହୋଇଲା ଭାଗବତ ସଂସାରେ ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଏଣୁ ତାର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଇଏ ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ। କାରଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପାରମହଂସ ସଂହିତା ମହାପୁରାଣ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ପରମହଂସ ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା, ଭାଗବତ ବାଣୀ, ଭାଗବତର ସେଇ ରସମୟ ଯେଉଁ ରସ, କାରଣ ଭାଗବତ ହେଉଛି ରସ, ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ରସ ଯେ ଗଳିତ ଫଳର ରସ। ପାଚିଲା ଫଳ ଯେମିତି ରସ ଗୋଳେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ରସ ସେମିତି ଗଳେ। ରସମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରର, ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରର ବାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ 7 ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ତ ହେବା ମାନେ 7 ଦିବସ, ସେଦିନ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଭାଗବତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବକ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ। ସେହି ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାଣୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ, କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ସେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
अनेक प्रकार विधि विधान भल मंद सब अच्छी प्रभुंकर सानिध्य लाभ करी प्रत्येक भक्त माने उद्धार हवा पाई श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पठन करिथांती गोटिए धाड़ी रे मध्य जीवन परिवर्तन हो जाई थाए एभली मध्य अनेक दृष्टांत रही। तेणु महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ लीला महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करी आमे निश्चित भाव तांकर से अपूर्व पाद पद्म को लय करिबा समस्त भक्त मानकर कल्याण प्रभु करंतु सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। महाप्रभु समस्तंकर कल्याण करंतु स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनं भवन्तु समस्त लोकर मंगल हेउ। पाद पद्मरे निवेदन पूर्वक वाणी को विश्राम दबा सहित आगामी कार्यसूची संपर्क रे अवगत हवा आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगबन्धु